Hello everybody! Welcome to another episode of Polyglot Nation. Today, we'll be chatting with Felicitas, an enthusiastic polyglot from Germany. Felicitas, could you please introduce yourself? Hi everyone, I'm Felicitas. I'm 29 years old. I'll be 30 at the end of November. Yes, I'm scared. And I'm originally from Middle Hesse. So if you take a map of Germany and go right in the middle, that's where I'm from. But I've been living in Leipzig now for 10 years. I moved here in 2015 to do my BA degree in translation studies for English, French, and Catalan. Then I switched to theoretical linguistics and did my MA degree. And now I'm doing a PhD in linguistics and theoretical linguistics. For my PhD thesis, I'm working mainly on indigenous languages of North America. But as a private person, I'm more into Romance and Slavic languages, especially Slavic languages right now. Und wann hast du angefangen, dich für Fremdsprachen zu interessieren? Das ist schwer zu sagen, das kam so in Etappen. Mit 5 habe ich meine ersten Sätze Italienisch und Englisch gelernt. Das hat Spaß gemacht, aber war für mich auch ein Spiel wie jedes andere. Als ich dann mit 7 in die Schule gekommen bin, hatte ich Englisch- und Französischunterricht, schon gleich ab der 1. Klasse. Und Englisch war mein Lieblingsfach. Erstens, weil ich schon ein paar Sätze konnte und zweitens, weil ich den Lehrer gerne mochte. Französisch mochte ich nicht so gerne, weil ich mit den Lehrern am Anfang nicht so gut klargekommen bin. Mit 13 habe ich dann einen sehr guten Französischlehrer gekriegt, der mit uns erstens sehr viel gesungen hat und zweitens uns die Verbformen des Französischen sehr systematisch beigebracht hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Richtig angefangen, mich für Französisch zu begeistern, habe ich allerdings erst mit 15 Jahren, als ich im Italienurlaub sehr nette Leute kennengelernt habe, die Französisch konnten und mit denen ich in Kontakt bleiben wollte. In der Zeit habe ich dann auch ein Praktikum in Irland gemacht und mir daraufhin angefangen, selber Irisch-Gälisch beizubringen. Und relativ bald drauf habe ich auch in Frankreich noch ein Praktikum gemacht. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich dann endgültig, Fremdsprachen sind mein Ding, das will ich machen. Как долго ты учишь русский язык? Я 2 года занималась русским языком, но всегда боялась разговаривать на русском с людьми, особенно с носителями, потому что мне сказали, что русских людей раздражает, когда люди, которые не хорошо знают русский язык или недостаточно умные, пытаются разговаривать с ними, общаться с ними. А я не хорошо знаю русский язык и не считаю, что я умная. Например, я не знаю математику, ни физику, ни химию, ни историю. И сначала хорошо выучить математику, физику, химию, историю, чтобы учить язык. Мне казалось слишком много работы. У меня не было столько времени, я еще хотела изучать лингвистику. Поэтому я боялась говорить на русском и не могла много практиковаться. И так у меня плохое произношение. Я никогда не учила
как правильно ставить ударение, например. А когда через 3 семестра у меня был устный экзамен, экзаменатор рассердилась, потому что у меня была такая плохая фонетика. Она сказала: «Felicitas, у вас хорошая лексика. Грамматические ошибки, конечно, есть. Но главная проблема – фонетика, интонация и даже ударение». И это меня напугало, потому что я обычно хорошо учу языки. Поэтому я решила сначала выучить другие славянские языки, чтобы иметь лучшую лексику и больше уверенность в себе, а потом вернуться к русскому. Dobro jutro, Felicitas, kako si? Pa evo ovako, moje pitanje za tebe je kako i zašto si se zainteresovala za srpski jezik? Veliki pozdrav. Ćao, čao. Zašto ne? Srpski je prelep jezik. To je slovenski jezik, tako da je to po definiciji lep. Također poznajem neke ljude iz Srbije i svi su veoma ljubazni, pa bi bilo dobro da mogu da razgovaram sa njima na njihovom maternjem jeziku. Zato kada je moja najbolja prijateljica Ronja htjela da ide na čas srpskog jezika, odlučila sam da idem sa njom. Opet bil to čas na nivou A2 i ja nisam ranije učila srpski, ali sam dosta razumela. I predavač je stvarno ljubazan. I kada sam počela da učim srpski, saznala sam da će se održati letnja škola lingvistike u Zagrebu. Da, u Zagrebu ne govore srpski, već hrvatski, ali imam dojam da nije hrvatski mnogo različit od srpskog. Neki ljudi kaže da je to jedan jezik. Ja ne smijem da imam mišljenje o tome. Kada sam bila u Zagrebu, mnogo sam vežbala hrvatski. I kada sam se vratila, plašila sam se da će mi biti teško da se vratim na srpski. Ali bilo je dosta lako. Proč jste se rozhodla učit se česky? Můžu doporučit studium jazyku společně s dalšími lidmi. Takhle se člověk učí rychleji, dělá větší pokroky a je to prostě zabavnější. Právě proto je Polyglot Nation tak skvělá iniciativa. Hi ha més de 200 milions de persones que parla portuguès i només de 15 milions que parla català. Per què has triat la llengua catalana i no la portuguesa per aprendre? Em sap greu, Àlex. Doncs per a mi el nombre de parlants no és un criteri per a aprendre una llengua. Més aviat he de tenir una connexió emocional amb la llengua o el país o la gent o la música tradicional, almenys amb la música tradicional. I amb el portuguès no he mai tingut una connexió emocional. Encara no. Tot i que la meva germana parla portuguès, perquè es va casar amb un noi portuguès, però ja s'havien separat quan jo era petita, doncs aquest noi no l'he mai conegut. Pel que fa al català, quan jo tenia 17 anys, vam anar a Catalunya amb
l'orchestra i el cor de la meva escola. Vam viure amb famílies catalanes a Manlleu, a prop de Vic, i vam cantar en llocs diversos, com per exemple l'Auditori Teatre Call d'Atenes i la plaça municipal de Vic. Hi ha fotos de nosaltres, les vaig penjar al meu Facebook. I vam cantar fins i tot a l'església de Montserrat, perquè el gendre del meu professor de música és alumne de l'escola de Montserrat. Doncs això va ser el meu primer contacte amb Catalunya i la llengua catalana, perquè les famílies en les quals vam viure parlaven anglès amb nosaltres, però parlaven català entre ells, òbviament. I com que jo estava aprenent el francès a l'escola, ja entenia una mica de català. I el català em semblava una llengua interessant. Em feia gràcia que era tan similar al francès. Després, a la universitat, vaig conèixer el lector de català de la Universitat de Leipzig i com que jo estava aprenent l'italià, vam tenir un acord. Jo parlava italià amb el lector de català, ell em contestava en català i ens enteníem sense problemes. I quan aquest lector de català va deixar Leipzig i se'n va anar cap a València, em va presentar el seu successor, el nou lector de català, que també es diu Àlex Mir. I a l'Àlex li vaig dir, escolta, amb el teu predecessor tinc aquest acord, que jo li parlo en italià i ell em contesta en català i ens entenem sense problemes. Si vols, podem fer la mateixa cosa nosaltres dos. I ell em va contestar en un italià perfecte: devi imparare il catalano. I per això em vaig inscriure en una classe de català amb aquest lector i després de 8 mesos vaig fer l'examen B1 de l'Institut Ramon Llull i el vaig aprovar, òbviament. I uns mesos després hi havia un curs de traducció literària català-alemany organitzat per l'Institut Ramon Llull. I en aquell curs hi havia només 9 places per a estudiants de tota Alemanya, Àustria, Suïssa i s'havia de tenir el nivell B2 per a poder participar. I jo oficialment tenia només B1. Tanmateix, els vaig enviar una sol·licitud, pel curs a l'Institut Ramon Llull i em van acceptar perquè aquest lector de català, l'Àlex Mir, havia trucat a l'Institut Ramon Llull i els havia dit que m'acceptessin. Doncs Àlex, si veus aquest vídeo, moltíssimes gràcies. Sense tu no hauria tingut la possibilitat de fer aquest curs de traducció literària català-alemany. En conclusió, es pot dir que no és que jo hagi triat el català, és més aviat que el català m'ha triat a mi. I això val per totes les llengües que estic aprenent. Beaucoup de gens pensent que le français est la langue plus difficile à prononcer. C'est aussi ton avis? À mon avis, le français est décidément plus difficile à prononcer que l'italien et le catalan et l'espagnol, à part l'accent tonique, mais j'expliquerai ça après en italien. Mais je ne suis pas sûre si c'est aussi plus difficile à prononcer que le portugais ou le roumain. En français, il y a des voyelles nasales en, un, on,
mais en portugais aussi, il y en a aussi. Et en roumain, il n'y a pas de voyelles nasales, mais il y a trop de voyelles faibles comme E, 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 E. J'arrive même pas à prononcer les voyelles faibles en roumain. Je suis infiniment désolée. Îmi pare foarte rău. En français, ce qui est vraiment difficile pour moi, c'est la liaison. Je ne sais toujours pas quand je dois mettre la liaison et quand je ne dois pas la mettre, surtout devant les mots qui commencent par H, parce que je n'ai jamais fait attention à la différence entre le H muet et le H aspiré. Donc peut-être que pour moi, la prononciation du français est comme ce que l'on dit de la langue anglaise tout entière. C'est facile à ne pas bien maîtriser, mais assez difficile à vraiment bien maîtriser. Ciao Felicitas. Qual è la cosa più facile e la più difficile nell'apprendimento dell'italiano? In realtà non saprei neanche dire quale sia la cosa più facile. Forse è l'ordine delle parole che è abbastanza simile a quello in inglese e in francese. In generale l'italiano mi sembra piuttosto facile rispetto al russo, per esempio. A proposito, l'accento tonico in italiano è più facile del russo, ma meno facile, più difficile del francese. In francese c'è un accento tonico fisso, l'accento tonico va sempre sull'ultima sillaba. In italiano invece può essere su una delle 3 ultime sillabe e in russo può essere su qualsiasi sillaba. E in italiano ci sono anche delle regole per determinare su quale delle 3 ultime sillabe si trova l'accento tonico. Per esempio, se l'accento tonico si trova sull'ultima sillaba, ci si mette anche l'accento grafico nell'ortografia. Per esempio in parole come città o virtù. Sì, queste parole derivano da civitatem e virtutem in latino, che non sono ossitoni ma parossitoni, cioè in queste parole in latino l'accento tonico non si trova sull'ultima ma sulla penultima sillaba. Ma essendo io una linguista sincronica e non diacronica, mi permetto di mettere da parte queste considerazioni. Poi se la penultima sillaba è grave, cioè finisce in una consonante, l'accento tonico si trova sulla penultima sillaba, come per esempio nella parola studente, te, la penultima sillaba den finisce in una consonante, in una n, e quindi l'accento tonico si trova su den. Studente. Se invece la penultima sillaba è lieve, cioè finisce in una vocale, l'accento tonico si può trovare sia sulla penultima sia sull'antepenultima sillaba. E in questo caso si deve imparare a memoria dove va l'accento tonico. Ma ci sono sempre meno possibilità di sbagliare che in russo, dove l'accento tonico può essere su una qualsiasi sillaba della parola e non solo sulle ultime 3. In italiano la cosa più difficile per me è senza dubbio il congiuntivo in combinazione con la consecutio temporum. Il congiuntivo l'abbiamo anche in tedesco, ma si usa in meno contesti che in italiano. E la consecutio temporum in tedesco non esiste.
In tedesco si può dire sia ich dachte es sei, sia ich dachte es wäre. Mentre in italiano l'equivalente letterale, la traduzione letterale di ich dachte es sei, pensavo che sia non va bene, non si può dire. Si deve dire pensavo che fosse. E in costruzioni semplici che esistono di una frase principale e una frase subordinata, ce la faccio. Ci devo pensare, non mi viene naturalmente, ma ce la faccio. Ma in frasi con più livelli di incassamento, gradi di subordinazione, ho delle difficoltà a capire quale tempo e modo devo usare nella frase più subordinata. Per esempio nella frase magari mi potessi permettere di dire che so parlare italiano. Perché si dice so e non sapessi? Questo l'ho dovuto chiedere a delle madrelingue che mi hanno detto che è probabilmente perché il verbo dire nella frase subordinata intermedia è all'infinito. Ma io stessa non ho ancora sviluppato, acquisito nessuna intuizione su questo argomento. Quindi diciamo che la cosa più facile è l'ordine delle parole e la cosa più difficile è il congiuntivo e la consecutio temporum. Hoy, ¿cuál es tu nivel de la lengua española? Creo que mi nivel en castellano es A2 o quizás B1, pero no lo sé. Es que nunca he aprendido el castellano de manera formal. Es que lo entiendo bastante bien, creo, porque hablo francés, italiano y catalán. Y si es absolutamente necesario, me puedo inventar el castellano aplicando procesos fonológicos a palabras del catalán. Pero normalmente cuando una persona me habla en castellano, prefiero contestar en catalán porque es más fácil para mí. Y normalmente cuando hablo catalán y hablo bastante lentamente, las personas castellano hablantes me pueden entender sin problemas. Esa es mi experiencia.